kadawat mig gabi mga alas 12 pasado kadawat mig report nga dunay kanang nag-alarma kay dunay kining patay nga mag-inahan ba na bidudahan nila nga patay dito sa Purok Tamsi, Barangay Balod, San Fernando, Cebu. So mao tong pag responde sa mong kauban nga dunay kanang nag-alarma kay dunay kining patay nga mag-inahan ba na bidudahan nila nga patay dito sa Purok Tamsi, Barangay Balod, San Fernando, Cebu. So mao tong pag responde sa mong kauban naabtan dito kining duha ka biktima nga is unconscious and unresponsive. Ang kining inahan nga si Marites Cabalona nag-ubo sa iyang tent nga trapal kanang hinimo sa trapal murag improvise ba naa sa kanang murag kalibunan. Samtang ang kanang anak nga niya nga babae nga 3-year-old gikuan na sir wala na sa tent gikugos na sa step brother niya kay para dadon sa ospital sa Karkar. So ang abtan lang gyud actually sa responding police nga sa PNP nga nag-ubo dito nagtuwad side sa yung trapal nga tent is ang inahan nga biktima si Marites. Lifeless. Yes, lifeless. Believed to be died, matay na siya. So ang gibuhat mo tong i-coordinate sa local diribay na ng pagpatabang dito sa MDR mo nga makuan siya masuta pod unsay status niya nya at the same time nagkaroon og investigation. So naibawaan nga kini di ay biktima nganong nipuyo ni siya sa iyang tent sa kalibunan kay doon na ni siya kalib-in partner before nagbuwag na sila unya wa man siya pamilya kay lumad man ni nga taga Minglanilla. So nisaka or gikupkup sa usa ka pamilya usab nga silingan ra dulra kayo ngayon lang og si Cabillo, si Dorlin Cabillo. Unya kini si Dorlin Cabillo mao ni ingon ta dugay-dugay nang nagsupport sa bata ug sa biktima. Unya allegedly murag dunay conflict between sa live-in partner nga si Victor Cabillo nga nagstay pa diha ang biktima. So dunay kanang murag panagbangi, continuous nga panagbangi. Nga niabot sa punto nga kini si Dorlin ingon kuno nga kanang murag iya na lang papawaon hindi na siya maapil sa gubot. Unya mao to nga tong the other day nga naka-decide nga pawaon lang siya ba nya kay may kaabtan ning biktima taon. So nagtent lang siya ngadto sa kalibunan. Nya sa pagtent niya before na siya nga nagtent nya nibaw sing gipalayas nagvideo-video pa naog ang kanang nagiyang gisakan nganingon nga upalayason ko nimo magpakamatay na lang ko mas may pamatay na lang niya ako ni apil among iangin ako akong anak. Aso na yung thread